Jambo wa ndugu wote wa komunote ya Babondo hapa Canada. Mimi ninaitwa Barwani Anzuruni, niko hapa Grenby. Nimekuja kwa siku ya leo kuongea na nyinyi watu wote wa komunote wa hapa Canada kuhusu maneno machache juu ya development yetu, maendeleo yetu ya komunote. Kwa hiyo maneno haya ni ya kutuleta sisi tuweze kufikiria tena juu ya maendeleo ya komunote yetu hapa Canada. Kwa nini komunote yetu ya Canada haiendelei mbele? Je, ni kuhusu pesa au kuhusu mawazo au ni kuhusu nini kabisa inatuampeshe sisi wa komunote ya Babondo tusiendelee mbele? Kwa hiyo niko na maneno machache kuongea na nyinyi ili tuweze kupuse kuwaza tena, kufikiria tena mzuri sana kuhusu komunote yetu ya Babondo hapa Canada. Maneno haya yanaweza unaweza kuyashare kwa watu wengine walio ndani ya makomunote ya WhatsApp ya Montreal, ya Quebec, ya Sherbrooke, ya Grenby na wengine wote, ili waweze kufikiria tena kuhusu komunote yetu. Kwa nini makomunote zingine za Waafrika hapa Canada wanaendelea? Kwa nini sasa sisi komunote wa Babondo hatuendelee mbele? Ni nini, kitu gani kinatuampeshe sisi tusiendelee na sisi mbele? Sasa mimi nimefikiria maneno mawili, lakini leo kwa hii ya kwanza, kwa hii video ya kwanza tutaongelea kwanza neno moja. Tufikirie mkomunote yetu ya hapa Babondo tuko a peu près tuseme ma 30,000 personnes, maana watu 30,000 umu Canada, au kama tuko 50,000 watu wenye wabembe walio hapa Canada mzima, ma province zote hapa Canada. Kama tuko 30,000 personnes, sawa, tukifikiria vizuri kwa komunote yetu gisi tuko wengi sana. Kuna wale watu wenye washa kuwa hapa Canada inakuwa miaka 20, wengine 30, wengine 25, wengine 14. Kabisa inakuwa miaka mingi sana tuko hapa Canada. Lakini komunote yetu iko pale pale, atuendelei mbele. Ni sababu gani? Ni maswali tunapasha kuwa tunajiuliza. Kwa nini komunote yetu ya Babondo haiendelei mbele mkanada mzima? Je, wabembe hawatumiki? Wabembe wanakosa makazi? Hata Etazini, hata uwe hapa Canada, wabembe wote katika Amerika du Nord wana makazi, na makazi mazuri, wanalipwa vizuri kabisa. Lakini swali tunapaswa kujiuliza, kwa nini sasa komunote yetu ya Babondo hatuendelei mbele? Lakini mimi nimefanya makalkile kidogo, nimefanya hesabu kidogo ili tuweze kufikiria haya, na naomba sana wababa zetu, wakubwa zetu katika makomunote zetu wafikirie maneno ya hii video wakati watayasikia. Tuimagine kidogo, tufikirie kidogo. Tuko na 30,000 babembe Babondo hapa Canada mzima, 30,000 personnes, watu 30,000. Kila mbembe umoja aweze kutoa franga 20 tu, pesa 20 kwa kila kichwa cha mtu cha mbembe halio hapa Canada. Tutakuwa tunafanya $600,000 kwa mwezi, au ni watu 30,000 personnes seulement. Kwa kila mbembe anatoa $20 tu, $20. Tutapata kwa mwezi $600,000, itakuwa inaingia ndani ya kesi la Babondo Canada. Je, kuna wabembe wanakosa $20 ya kutoa kila mwezi? Sifikiri kama kuna wabembe wanaweza kukosa kutoa $20 kwa mwezi. Hawakusema kwa wiki au kwa siku, wamesema $20 kwa mwezi tu. Tutapata kwa mwezi mmoja $600,000, itaingia ndani ya kesi la komunote la Babondo. Tukisema tena kama tuko na 50,000 Babondo Canada mzima, tutakuwa kwa kila mbembe akitoa 20 tu, $20, 20 tu, $20 tu, 20 kwa kila mbembe, kwa watu 50,000, tutapata kwa mwezi mmoja tutapata $1 million canadiens. Hiyo njo
mambo nilikuwa nataka ni share na nyinyi. Munaona community yetu haiwezi kusumbuka ku vitu vya pesa. Community yetu haiwezi kusumbuka ku vitu vya pesa tena hapa Canada. Wa ndugu zangu, nawaambia ni sisi wenyewe ndio tuko tunajiweka chini, sababu kuna machuki moyoni mwetu, sababu hakuna upendo katikati yetu. Lakini ukiangalia vichwa vilivyo hapa Canada mzima ya Wabondo, tuko watu wengi sana. Mungu ametupatia baraka mzuri sana la kuleta wabembe maulaya, ma Australia, ma Etats-Unis, ma Canada, tukakuja huku na tuko na makazi. Lakini tukiangalia kwetu Fizi, mambo ni yale yale, mateso ni yale yale, watu wanasumbuka, makazi hakuna. Na sisi tuko hapa maulaya, tunakula mapule, tunakula mamichele, mawali, tunakunywa bui. Lakini hatuwezi kudevelope community yetu vizuri. Kama tunapenda community yetu iendelee mbele, wazee wetu, wajene wetu, musikilize. Tukikuwa 30,000 personnes mkanada mzima, tutakuwa tunaingiza $600,000 kwa mwezi, kutoa tu 20 tu kwa mwezi kwa kila kichwa cha mbembe. Sasa tukifanya mwaka mzima, tunasema kwamba tujipange tufanye mwaka mzima, kila mbembe au anatoa 20 tu kwa mwezi, tutapata $7,200,000 inane. Mwaka umoja tutaingiza pesa nyingi sana. Sawa? Tukisema kama tuko 50,000 personnes mu Canada mzima, na kila mbembe anaweka 20 tu, kwa mwaka umoja tutapata $12 millions canadiens. Wandugu zangu, wabembe tunakuwa rich, communauté inakuwa rich, communauté inakuwa na baraka. Na hakuna mbembe tena mwenye anaweza kulia aseme kama ana kilio, kama ana nini, kama ana probleme fulani. Tutaweza kuyatenda hayo kwa kimya, juu kuna pesa ya communauté yote ya Canada ilikuwa ikitoa 20 dollars tu, s'il vous plaît, $20 tu kwa kila mbembe wa Canada. Na tunaanza kufuata sasa kufanya mabudget na mavision gisi president wa Mbondo Canada atakuwa anadirige selon mavision zake, selon bitu wenye anapenda afanye mcommunauté. Na hiyo pesa ikishaingia ile 7 millions au ile 12 millions, tutafanya vitu vingine vya kuendelea ile pesa hiyo inaongezeka. Kwa hiyo sikiliza tena video ya pili ili sasa ujue ile pesa ikishaingia tutafanya vitu gani, investissement sasa ya communauté itakuwa ni nini ndani. Tafadhali sikiliza video ya pili, na Mungu atufungule macho tuone kama sisi wa communauté wa bembe hapa Canada tuko na nguvu. Emo ebalo.